দাম দিতে পাবো গো। बिल से सब निकला हुआ प्लेयर सामने, बिल के अंदर ढुका होता है लोग। हेलो, तुम बिल देखो भाई, बिल देखो, अंदर का बिल देखो। छोड़ा उठाओ। বিল কত আছে? कैसे বিল কত আছে? कैसे বিল কত আছে? এখানে 900 টাকা দেন। আরে ভাই ভাঙছিল না, তুমি না যাবি আর কাল। 1 2 3 3 4 5 মামা আপনি 10 এর বেশি দিতে তো 140 টাকা দেন। 220 টাকা 220 টাকা बोलते ना यहाँ लेके आओ। बीस টাকা আছে। হ্যাঁ 10 এর লুচি কড়া একটা 20 টাকা কটা বাকি ঠিক আছে হ্যাঁ করে দিব, বলে নেই তো জাভেদ করে দিব 10টা। আচ্ছা বাড়াও, ওই যে 2 মিনিট টাইম দেন। দাঁড়া কারা এই যে আপু 2 মিনিট সময় দেওয়া লাগবে আপু। ছোটো পার্সেল 2 মিনিট দাঁড়ান, দিয়ে দিব। একটা ছোটো পার্সেল রেডি করে তো ঝাল দিব ভাই। ভাঙতি তো নাই ভাই, এটাই তো প্রবলেম। ভাঙতি নাই আমার কাছে। 120 আর আগে 11টা লোক 10টা। उठाओ तो आगे 10टा उठाओ। ये लोग सब चुहा का बिल में था इतना जमाना से, समझो। चुहा का बिल सभी निकली से। हमसे एक दिन तर्क करके किस्ता तो समझो, तर्क करके जाएगा उसको सुने होते बाद गोली लग गिस्ता। हमसे तर्क करके यहाँ से किस्ता ना 10 मिनट बाद ही गोली खाई मुंडा में। हाँ ये यही एकदम बैठ के हम देखा तुम जिन तो वो जो कट जाता आस्ते से कभी कदा आते। हाँ एकदम सीना में गोली लगी था। बस बचा दी हमको सेंटू फोन देकर बोल रहा जो तेरे को गोली मारने का दरकार था। हम लोग पैसा कहाँ से मजाक कर रहा। दूसरा दिन देख रहे फेसबुक में उसका फोटो दिया हुआ। हम लड़ी साला, हम तो देख के हम लोग उसमें टेंशन डूब गया। हम तो समझो रात को मजाक की थे। আপু আর 1 মিনিট দিচ্ছি। ভালো এটা ভাঙিয়ে না বড় ভাই একবারে নাই রিকশা ভাড়া করতে দেই বল আছে বসেন।
না